भुवनेश्वर सबुठु बड़ प्राइवेट स्कूल खाली ओडिशा कहीं ओडिशा बाहर भी रही सुनाम सेमिति एक बड़ स्कूल पुअर आडमिशन करने राजूबाबू बाहरी पड़े। से स्कूल नियम थिला कि प्रथमे पिलार टेस्ट निपर आडमिशन हेब। राजूबाबू पुओ को स्कूल भीतर को छाड़ी वेटिंग रूम रे अपेक्षा कले। किछि समय पर राजूबाबू नजर से स्कूल प्रिंसिपल मैडम को ऊपर पड़ा। जेतेबेले राजूबाबू तांको देखिचंती पूरा चमकी पड़े। सांगे सांगे राजूबाबू निज मुह लुचेबाकू लगिले आ धीरे धीरे पाद चिपि चिपि स्कूल बाहर को पलैले। एतिकी बेले प्रिंसिपल मैडम को नजर राजूबाबू ऊपर पड़ा। तांको देखि प्रिंसिपल मैडम भी आश्चर्यचकित हो गले। तांको मुंड घूरीगला। से भी कौन करिवे हठात किछि चिंता करि पारलेनी। राजूबाबू भाबुथिले कि ये एठारे केमिति तांको मिलिला एते बड़ स्कूल प्रिंसिपल पोस्ट। भाविकी तांको मुंड घूरीगला। से चिंतार पड़गले। सेपटे प्रिंसिपल मैडम को भी समान दशा थिला। हेले किए थिले से प्रिंसिपल मैडम? राजूबाबू सहित ताकर की संपर्क थिला? कहीं दुहें दुही को देखी मुह लुचेबाकू चेष्टा करुथिले। पूरा दमदार कहानी मूलरू शेष जाए देखंतु। भल लागिले लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। ऋतु निज बापा माँ सहित भुवनेश्वर रोते। तांको बापा गोटे प्राइवेट कंपनी चाकरी करुवा बेले ऋतु सबुठारु बड़ थिले। ऋतु शेष वर्षर पीजी छात्री थिले। हठात दिने जड़े संपर्कीय आसी तांको विवाह कथा उठेले। कहले मोर जड़े संपर्कीय भल कंपनी रे चाकरी करिसंती आ भल दरमा भी पाउछंती। घर जमीबाड़ी सबू अच्छी। तांको बास जड़े भल झियो दरकार। जदि आपण चाहिए ताहेले मु कथा हेबी। सेठू ऋतुंको बापा कहले कि पुओ जदि एते बड़ घरर ताहले से माने यौतुक भी खोजिबे। हेले मु तो एते देई परिबिनी। हेले से कहले कि आपण अଯଥାରେ व्यस्त होंतुनी। से माने यौतुक रे किछि भी नेबेनी। तांको केवल भल झियोटिए दरकार। तापर ऋतुंको बापा खुशी होई गले आ कहले कि ठीक अछि से मानको आम घर को डकांतु। से पुअर ना थिला राजू। संपर्कीय जनक राजूंको परिवार सहित कथा हेले। ऋतुंको फोटो देखाइले। फोटो देखी राजूंको परिवार लोक पसंद करने। ऋतुंको परिवार आर्थिक स्तर में स्वच्छल नथिले भी ऋतु देखा बहुत सुंदर थिले। पाठरे भी बहुत भल थिले। तो राजूंको परिवार ऋतु को बहु करने राजी होगले। सबकि ठीक ठाक होगला। किछि मास भितर विवाह भी होगला। विवाह पर ऋतु शाशुघर को पलैले आ स्वामी सहित 10-15 दिन भी खुशी बितेले। हेले 15 दिन पर ऋतुंको भाग्य घटी आसला कला बादल। राजूंको भाउज भौणी मिसी ऋतु को निंदा देवा आरंभ करदे। भल खराब कहवाक आरंभ करदे। सब बेले किछि ना किछि कथा को नहीं गाली देवा आरंभ करदे। कहते तू गरीब घर आसीचु किछि भी जाइनु तोते जहाँ कहबू सेया कर। अधिक किछि करिया को चेष्टा करिबुनी। एपरिक छोट छोट कथा जेमिति चा देवाई जदि टिके भी डेरी होईगला ताले ताको गाली शुणिया पड़ुला। धीरे धीरे एसबू बढ़ी चलला। ऋतुंकर चिंता भी बढ़ुला। दिने से स्वामी को कहले कि छोट छोट काम भी जदि किसी भूल होईगला तुम घर लोक गाली शुणा पड़ुची। मत जमा भल लगुनि। हेले राजू ऋतु को शुणाई देउथिले। कहते कि मो घर लोक ठीक कहउछंती आ तमे तांको सहित जुक्ति करबनी। तुमको प्रथमे काम शिखिबाको पड़िबो। तमे गोटे कथा मन रख। चाल घर आसी छात घरे रहिबा परे तुमको एठारे सब किछि शिखिबाको पड़िबो। तुम एपट सेपट कथा न कही तुम काम कर। बेसी किछि भाबिबा दरकार नहीं। स्वामी को एमिति कथा शुणी ऋतु को मन पूरा दुख होईगला। फोन करी माँ को सब कथा जणाइले। माँ कहले कि झियो तो विवाह को मासे भी परिनी। शाशुघर सब चले तू एडजस्ट करिने देखिबू किछि दिन पर सब किछि ठीक हो जिवो। ऋतु शांत स्वभाव झियो थिले। से भाबिले कि माँ कहउछंती जदि ठीक अछि एठा को आसीबार किछि दिन होईछि आ धीरे धीरे सब ठीक हो जिवो। एमिति भाबी भाबी से कहारी को किछि भी जवाब देउ नथिले। आउ चुपचाप निज काम करुथिले। समय बीतुथिला। विवाह को 8 मास हो जाइथिला। 8 मास पर जना पड़ला कि से गर्भवती अछंती। जानिकी ऋतु पूरा खुशी होई गले। हेले जेतेबेले एकथा राजू जाइले से पूरा रागी गले। कहले कि तमे औषध खाई ए छुआ को नष्ट कर दियो। एबे मते पिला दरकार नाही। हेले ऋतु मानिलानी। कहले कि केबे भी सेमिति करिबेनी। मु ए छुआ को जन्म देबी। एकथा को नहीं दुहींक भितरे बहुत झगड़ा हैला। यह भितर गोटे मास बीतीगला। दिने से माने निजर बेडरूम रे शोइथिले। राजू शोई पड़िथिले आ ऋतु निज पिला कथा भाभी खुशी होथिले।
ସେତିକି ବେଳେ ରାଜୁଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲଗାତାର ମୋବାଇଲ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରିତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲି ସେ ମେସେଜ୍ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା, କାରଣ ସେସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁଦିନ ହେଲା ସବୁ ମେସେଜ୍ ବି ଡିଲିଟ୍ ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପୁରା ରାତି ରିତୁ ସେ ମେସେଜ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ନଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଝିଅଙ୍କର ଥିଲା। ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିବା ପରେ ରିତୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଏମିତିରେ ସକାଳ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ଉଠିଲେ, ରିତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଏକଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରିତୁ କହିଲେ କି, ଦେଖ ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି, ହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ରାଜୁ କହିଲେ କି, ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ସେଇଟା ତମେ ମୋତେ କହିପାରିବନି। ମୁଁ ଯାହା କଲି ତମର କ'ଣ ଗଲା? ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଛି, ରହିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘର ମିଳିଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପଶିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେଠୁ ରିତୁ କହିଲେ କି, ସେଇଟା ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କେମିତି ହେଲା? ଯେଉଁଦିନ ଆମର ବିବାହ ହେଲା ମୁଁ ତ ତମ ଜୀବନକୁ ହିଁ ଆସିଗଲି। ତେଣୁ ମୋର ହକ୍ ଅଛି ତମ ଜୀବନରେ। ତମେ ଏମିତି କହିପାରିବନି, ଏମିତି ତମେ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ ଆଦୌ କରିପାରିବିନି। ସେଦିନ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ରିତୁ ନିଜ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି, ମା ବେଶୀ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିପାରିବିନି। ରାଜୁଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ଚଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ରାଜୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ଗଲେଣି, ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ସହିପାରିବିନି ମା। ଏବେ ତୁ କହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଆସି ଘରକୁ ନେଇଯା। ହେଲେ ରିତୁଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଝିଅ ଏମିତି କରନି, ନହେଲେ ତୋତେ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରିତୁ ମାନିଲେନି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ଜୋରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କାରଣ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ରାଜୁ ବି ରିତୁଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରିତୁ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଧା ଯାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ରିତୁଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଠିକ୍ ହୋଇନି। ତୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇ ରାଜୁକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ରିତୁ କହିଲେ କି, ବାପା ସେ ସମୟ ଆଉ ନଥିଲା, ରାଜୁ ବୁଝିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସମୟ ବିତୁଥିଲା। 5 ମାସ ପରେ ରିତୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଲା। ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶାଶୁଘରୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ଏଥିସହିତ ରିତୁଙ୍କ ବାପା ମା ରାଜୁଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବୁଝେଇଲେ ରାଜୁ ଶୁଣିଲେନି। କଥା ସେମିତି ରହିଗଲା। ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ, ଆଉ ରିତୁ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ପୁଅ 5 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରିତୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କେମିତି ସେ ପୁଅର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ? ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ତୋ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ଚାକିରି ଥାଏ ତାହେଲେ କହିବୁ, ମୋତେ ଚାକିରି ନିହାତି ଦରକାର। ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯାଇ କଥା ହେବି। ସେଠୁ ରିତୁ ହଁ କଲେ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ କଥା ହୋଇ ରିତୁଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ରିତୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ରିତୁ 9ମ ଆଉ 10ମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ରିତୁ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଝିଅ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ସେ ଆସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଭଲ ଦରମାରେ ସେଠାରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ। ସେଠାରେ ବି ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପର ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟ ଆସିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ରିତୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଦିନେ ରାଜୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନେଇ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ଟେଷ୍ଟ ନିଆଗଲା, ତେଣୁ ରାଜୁବାବୁ ଯାଇ ଅତିଥି ଗୃହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଯାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଆସେ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ହୋଇଯିବି। ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି
ऋतु को प्रिंसिपाल चौकी बसबार देखि से चमकी पड़े। सांगे सांगे कबाट बंद करदे बाहर को पलि आसिले। तांको मुंड चक्कर खाईगला। से भाविले कि ऋतु पुणी एठारे केमिति सबुठु बड़ स्कूल प्रिंसिपाल केमिति होईगले। भाबी भाबी आश्चर्यचकित होउथिया बेले ऋतु भी राजू को देखि नैथिले। से भी चकित होईगले राजू कहीं तांको पाखକୁ आछंती। किछि समय परे से तांको डकई पठेले। पियन जाई राजू बाबू को डाकिले। राजू बाबू भी कौन करिवे कौन न करिवे भाबी भाबी ऑफिस भीतर को पशिले। राजू भीतर को पशिया परे ऋतु तांको बसिबाको कहिले। राजू को नजर तलको थिला। से आखि उठाई ऋतु को अनै पारु नथिले। सेठु ऋतु कथा हेबा आरंभ कले। कहले कि तमे केमिति अछ। मुह तलको करी राजू बाबू कहले कि भल अछि। आउ तमे टिके दीर्घ श्वास छाड़ी ऋतु कहले कि बहुत भलरे अछि। ऋतु पचारे स्कूल को कौन पे आसीछ कौन किछि काम अछि कि। राजू बाबू कहले कि हाँ झीर एडमिशन पे आसीछि। सेठु ऋतु कहले कि एमिति मुह तलको करी कहीं बसिछ। राजू बाबू तुरंत कहले आउ कौन करी ऋतु तम प्रति जो अन्याय करिछि जो अविचार करिछि मुह उठी तम सहित केमिति कथा होई पारिबी। मु केबे भी तुमको क्षमा मागी पारिबिनी कारण मु जानिछि जे क्षमा मागिबार समय चली जाइछि। ऋतु पचारे कि से कथा मु भूली जाइछि। मते छाड़पत्र न देई तबे केमिति विवाह करनेलो। आ विवाह करिया परे निश्चय शांति रे थिबो। नाई मो परी से बोधे तुमको केबे कौनसी काम रोकु नथिबो। तमे भी ताकु नहीं शांति रे थिबो। राजू बाबू कांदी पकेले आ कहले कि मते क्षमा कहिदियो ऋतु मोर बहुत बड़ भूल हो जाइछि। सेतेबेले सिना बुझी पारलिनी हेले एबे सब बुझी पारिछि। मते क्षमा कहिदियो। ऋतु कहले काहेकि काहेकि भी क्षमा मागुछ। तमे तो बहुत आराम रे थिबो शांति रे थिबो। जे तम जीवन को आसीछि ताको नहीं तमे तो खुशी रे थिबो। मते काहेकि क्षमा मागुछ। शुणिकी राजू बाबू आखिरु धार धार होई लुह बहिबारे लागिला। से कहले कि हाँ मु तुमको छाड़ी दे आउ कहा हाथ धरी सत हेले मते टिके खुशी देबा पई से आउ ए दुनिया रे नाही। तम प्रति कहिथिबा अन्याय अनीति पई मते दंड मिलिछि। मो जीवन जेमिति नरक पालटी जाइछि। ना सुख ना शांति अछि। बास मो झियो पई बंची रहिछि। व्यवसाय भी बढ़ी गलानी। शुणिकी ऋतुଙ୍କ मनरे कौनसी परिवर्तन देखागलानी कारण एबे भी राजू बाबूଙ୍କ ऊपर तांकर क्षोभ रहिथिला। से कहले कि जीवन समस्त को सठिक रास्ता देखै दिए। देख मु भी केमिति मो जीवन रास्ता रे चलीछि तो तुमको भी तुम कृतकर्मर फल मिला। राजू बाबूଙ୍କ पाटिरु किछि कथा बाहर नथिला। सेमिति चुप होई बसिथिले। किछि समय पर रिजल्ट आसिला आ राजू बाबूଙ୍କ झियो पास होई जाइथिला। ऋतु तांको बधाई जणाइले कहले कि एथर तमे आसीपार तम झीर एडमिशन होई जिवो। राजू बाबू कांद कांद होई गले। मनरे आसुथिला कि जहाको मु एते कथा कहिथिली मारपीट करिथिली ताको निर्यातना देइथिली से आज मो ठारू उच्चरे अछि। अथच जे दिने एते मौजरे निज जीवन बिताउथला तार आज किछि भी नाही। से बे नियतिर खेल बुझी साइथिले हेले हातरे प्राश्चित छड़ा किछि भी नथिला। घर को फेरिया पई चौकी उठी छिड़ा हेले जाई पारु नथिले। किछि समय छिड़ा हेबा परे ऋतु को अनै कहले कि ऋतु किछि कथा कहिबार अछि जदि तमे हाँ कहिपार। ऋतु को स्वीकृति परे राजू बाबू कहले कि ऋतु तमे कौन मो जीवन को फेरी आसी पारिबनी। आमे कौन एकाठी होई पारिबानी। तम पई मु सब करिया को प्रस्तुत। ऋतु राजू बाबू को अनैले कहले सब किछि सरी जाइछि। मो बाट एबे अलगा होई जाइछि आ तम जीवन को फेरिबा संभव नुह। राजू बाबू बारंबार हाथ जोड़ी ऋतु को फेरी नेया पई अनुरोध करुथिले हेले ऋतु थिला निर्विकार। तांको पाटिरु गोटिए भी कथा बाहर नथिला। बारंबार अनुरोध पर ऋतु को चुप रहिबाकु नै राजू बाबू बुझी सारिथिले। मनरे असमारी कोह आ दुख नै कबाट खोली से ऋतु को ऑफिस रु बाहरी गले। एबे राजू बाबू झियो से स्कूल ले पाठ पढ़ुछि हेले ऋतु आ राजू भितर केबे भी देखा होइनी। तो कहानी एतिकी थिला। ऋतु को निष्पत्ति को नै आपण कौन कहिबे। राजू बाबू जीवन को न फेरिबा निष्पत्ति ठीक ना भूल कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट कर जनइबे। वीडियो भल लगी लाइक शेयर आउ चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। कमेंट रे निज ना आउ गाँ ना देले परवर्ती वीडियो रे आपन ना आउ गाँ घोषणा करा जिवो।